गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ लिप्सा कुकिंग की आपण मानकु स्वागत। मो रोषे जब आपण मानकु भल लागुथिबो ताने लाइक करिवे, कमेंट करिवे, शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे, तळे थिबा घंटी बेल को क्लिक करिवे। मोर नुआ नुआ रोषे आपण माने देखि पारिबे। चलंतु एबे हमें रोषे स्टार्ट करिबा। आज हमें पुटल आलू नड़िया रस देकी रसा करिबा। मु अधे किलो पुटल नहीं आसची, आलू 5टा नहीं आसची। आमे आलू को चुप्पा छड़े नबा, पुटलर चप्पा छड़े काटी नबा। आपण माने देखि पाथिबे मु पुटलरू सब चुप्पा चांची नहीं आसची। सब पुटल मु चुप्पा चांची नहीं आसची। आलू भी हमर चुप्पा छड़े नहींची। आमे ताको गुटे परिष्कार करिकी धुई आनिबा। मु पुटल आलू सब परिष्कार करके धुई नहीं आसची। चलतु आमे पुटल आलू रसा करिया पाए आमे को साइज रो पुटल केमिति काटुची मु आपन मानकु देखौची। मु पुटल को एई साइज रो काटिकी नहीं आसची। आपन माने देखि पाथिबे पूरा कोहली पुटल, बारी पुटल बहुत सुंदर नरम हेइची। पुटल रो जानि पाथिबे सब पुटल हमर बहुत नरम पुटल। मुझे आलू काटी नहीं आसची देखि पाथिबे मु एई साइज रे आलू काटीची। पुटल साइज नहीं कि मु आलू काटीची काहे रसा पाई एई साइज रे आलू पुटल हमर दरकार। सेति पाई पुटल आलू काटी नहीं आसची। चलंतु एबे हमें रोषेई स्टार्ट करिबा। गैस लगे देले हमें कढ़ा बसई दबा। कढ़ा को किछि समय पाई हमें गरम होबा पाई छाड़ी दबा। हमर कढ़ा गरम हो गलानी हमें किछि तेल देई दबा। मु देइची रिफाइन तेल। आपण चाहिए सोरिष तेल रे भी रांधि पारिबे, रिफाइन रे भी रांधि पारिबे। आपण के इच्छा आपण जो तेल रे भी रांधि पाइले आपण को आलू पुटल रसाटा बहुत टेस्ट होबो। हमर तेल गरम हो गलानी आमे काटी के रखी दिया पुटल को आमे से तेल रे छाड़ी दबा। स्वाद अनुसार पाए आमे पुटल रे लूण देई दबा। आमे खुशनी साहाଯ୍ୟରେ ताकू गोळेई नबा। किछि समय पाए आमे गुटे मिनिट पाए आमे ढांकीबा को छाड़ी दबा। गुटे मिनिट हो गलानी आमे टिके ढांके नबा। मेरा कितना पता है नहीं आमे आ 20 मिनिट पाए ताकू ढांकी नबा। धीरा आंच रे ढांकीबा। 20 मिनिट हो देखि पाथिबे मु फास्ट गोटे मिनिट पाई ढांकीबा को छाड़ी देइथिनी। तापरे मु 20 मिनिट छाड़ी देनी। मु पूरा धीरा आंच रे छाड़ीथिनी काहेकि देखि पाथिबे पुटल देहरु मोर केते तेल भारी पइला। आपण माने देखि पाथिबे तेल सेति पाई मु 20 मिनिट ताको धीरा आंच रे छाड़ी देइथिली। पुटल भी हमर भलसे भजा हो जाइची। आपण माने देखि पाथिबे हम एई टाइम रे के हळदी गुंड देई दबा। देकी आमे पुटल को भाजी आनिबा। हमर पुटल हो गला परे मु कोन पाई हळदी देनी ना। हळदी जदि मु आगरे देई थांती ताने तेलर आम हळदी पोड़ी जाई थांता। आम पुटल एते कलर देखाई थांतानी। सेति मु पछर हळदी गुंड देनी। हमर कलर केते सुंदर देखाउची पुटल देखि पाथिबे। पुटल भी हमर पूरा भजा हो गला। आमे ताको गुटे कोन करबा ना गुटे प्लेट को आमे पुटल भजा को खुली आनिबा। सब पुटल आमे गुटे प्लेट को खुली आनले सेही कढ़ार आमे आ किछि तेल देई दबा। आमे अल्प तेल दबा काहेकि ना पुटल रु तेल थिला सेति पाई मु बहुत अल्प तेल देली। काटी के रखी थिबा आलू को आमे सेही तेल रे छाड़ी दबा। लूण देइथिले आमे आलू रे स्वाद अनुसार पाई लूण देई दबा। ताको आमे खुशनी साहाଯ୍ୟରେ गोळेई नबा। आलू को आमे 2 मिनिट पाई ढांकीबा को छाड़ी दबा धीरा आंच रे। हमर 20 मिनिट हो गलानी आमे ढांकुणी खुली की
ଆଉ ଟିକେ ଖୁସୁନି ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଡାଙ୍କେଇ ନେବା। ଆମର ଆଳୁ ଆମେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ନେବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ପୁରା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ଆଳୁକୁ ଖୋଲି ଆଣିବା। ପୋଟଳର ରସା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ମସଲା ଦରକାର। ମୁଁ କିଛି ନେଇ ଆସିଛି ଅଦା, କିଛି ରସୁଣ, କିଛି ପିଆଜ। ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ପେଷ୍ଟ କରି ଆଣିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଶିଳରେ ବି କରିପାରିବେ, ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଇଟାର ସୁବିଧା ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇଟାର ଚିକ୍କଣ କରିକି ବାଟି ଆଣିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆରୁ ଫାଳେ ନଡ଼ିଆ ଆମେ କାଟିକି ନେଇ ଆସିଛେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆକୁ ଖୋଲିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କୋରିକି ବି ଆପଣ ତା ରସ ଖୋଲିକି ଦେଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଇଟା ସୁବିଧା ଲାଗିବ ଆପଣ ସେଇଟାର କରିନେବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ପୁରା ପେଷି ଆଣିଲି। ଆମର ଖଦ ଖଦଡ଼ିଆ ରହିଛି, ବେଶୀ ଚିକ୍କଣ ହେଇନି। କାହିଁକିନା ଆମର ବେଶୀ ଚିକ୍କଣ ହେବା କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଆମେ ଆ ଦେହରୁ ରସଟା ଖୋଲି ଆଣିବା। ଆମେ ଗୋଟେ ଛଙ୍କା ସାହାଯ୍ୟରେ ନେଇଯିବା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଚିପୁଡ଼ି ନେବା। ପିଆଜ ମସଲା ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ରଖିଥିବା ଅଦା, ରସୁଣ, ପିଆଜ ତା ପେଷ୍ଟକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଇଦେବା। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାର ପାଇଁ ଲୁଣ ଦେବା। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମସଲାର ଆଉ ଝୋଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଉଛି। ପୋଟଳ ଆଳୁର ମୁଁ ଲୁଣ ଦେଇଥିଲି। ଆମେ ତାକୁ ସବୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ମସଲା ଶୁଖିଲା ଲାଗିଲାଣି। ଆମେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। କାହିଁକି ମସଲାରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଲି, ମସଲାଟା ଆମର ପୁରା ସିଝିଯିବ, କଞ୍ଚାଣିଆ ବାସ୍ନା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆମେ ଏ ପାଣିଟାକୁ ପୁରା ମାରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପରେ 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ପରେ ଖୋଲିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୋଟଳ ରସା ହେଇଗଲାଣି। ପୋଟଳର ରସା ଥରେ ଖାଇଲେ ଆପଣ ଜମା ବି ଭୁଲି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଚିକେନକୁ ବି ଭୁଲିଯିବେ। ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋସେସରେ ଥରେ ଘରେ ରାନ୍ଧନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତରକାରୀ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ମୋ ରୋଷେଇ ଦେଖିଲେ। ମୋ ରୋଷେଇ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତଳେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବେଲ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୋର ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏତିକି କହିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ନେକ୍ସଟ ରୋଷେଇରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।